chapter 2 kot. Good. Which is 16. 16. Oh my god, 16 16. Jauh perjalanan tu. 16. So if it's chapter 2, 16. Okay. Alright. Anyone have the answer? Can you share or send it to me so that I can share with your class, with your group member? Ada siapa-siapa yang dah buat, yang sepatutnya buat? Saya rasa kalau ni tak ada, saya tak bagi minta buat chapter 3 sekali ke. Jauh ni, banyak ni. Sebab minggu lepas si satu pun ada discuss chapter, ada ke? Ada rasa ni, tak ingat. Apa dia sayang? Apa dia, siapa tadi bercakap? Idina ke? Sorry, chapter 3 pun ada madam suruh buat. Okay. So Faizin. Yes. Oh, ni siapa? Oh, ada orang dah share dah. Ya Allah, bagusnya. Siapa ni? Oh, Izzatun. Ya Allah, bagusnya. Okay, good. Thank you, Izzatun. Okay, so yang lain hantarlah juga. Janganlah ikutkan kawan saja, tunggu kawan. Zin hantar Zin. Nanti Pak Izin apa? Chapter 3 Pak Izin. Chapter 3. Next question saya hantar lah. 17. Okay. So for chapter, kita tengok Izzatun buat question number she give me number 16 or 17. Oh, also she give me the answer for question 17. Untuk question 17 mungkin saya tak discuss, tapi saya akan tengok dari segi jalan kerja dia sahaja. Dia punya FBD, sebab saya expect that ada saya expect dia nampak macam betul. Okay, sekejap saya share dia punya ni. Dia punya jawapan Izzatun. Okay. Alden. Since when kita ada student Alden Dah madam. Tak perasan pun sebelum ni. Clarison. Satu lagi start daripada C juga. Lepas tu Leonia. Yang tu yang saya biasa sebut. Nama kamu saya tak pernah sebut. Dah Memang madam, ada. lepas dah. Sorry lah. Nama kamu saya tidak pernah sebut. So seems like macam you are not exist in my class. Sorry. Kalau ada saya minta maaf. Yang saya ingat Claire, Ivy. Ivy ke dia juga kan? Claire, Ivy. Clarison, satu lagi. Apa tahu nama lelaki tu, lupa pula. Lepas tu Leonie, itulah kamu saya tak perasan pula, sorry. Okay, so can you see the PowerPoint slide with Izzatun answer? Can you see that? In your presentation mode, ada nampak tak? Ada madam. Okay. Ada madam tapi kecil ingat madam. Okay, sabar. Okay. Okay. Sebab nanti saya besarkan, cuma nak baca soalan. Saya kena macam mana, tak boleh nak buka full mode. Macam tu lah besar. Nanti saya besarkan. Right. For question number 16, I believe that all of you have the question. So basically this question, the question asks you to calculate the magnitude of force FA, FB acting on each chain in order to maintain equilibrium condition. So refer balik gambar kamu dalam soalan kamu. Okay. So dia bagi apa tu? Bagus ni nampak ni.
So dia ada chain FB and FA, and also dia kata that chain is used to maintain the equilibrium condition. For what? For the I-beam tu lah, supaya dia maintain dalam keadaan yang static lah macam tu. So kita ada 3 forces. We have the FB, good. Right, so we have FB. Okay, kita ada, in your FBD, you must include the for FB, force FA, and also the weight of the I-beam lah. So weight I-beam ini, kalau kita pernah discuss sebelum ni, kita boleh relatekan dengan dia punya chain yang dia bagi. Jadi kita boleh buat straight macam ni. Okay, boleh maksudnya tak perlu nak lukis yang I-beam tu lah, sebab we know that this chain is used to hold the weight of the I-beam. So kita ambil je terus. Ya, macam ni. Okay, my pen, dia punya my pen ni saya tunjuk kat sini, dia pergi kat tempat lain. Okay, so yang ni lah. Right. So we have 3 forces. This is particle. This is equilibriums of particle. So it's a point ataupun kamu tengoklah macam ni kan. Kita fokus dekat point saja. Kalau rigid body maksudnya force kamu tu bersepah-sepah. Dia boleh dekat sini, dia boleh dekat sini. Suka hati dia lah, tapi kita nak tengok the whole. Tapi untuk particle we just focus on one point lah. Okay, one point sahaja. Where is my pen? Alright, we have 3 forces. It is equilibrium of particle. Macam mana kita tahu equilibrium of particle? Because the question already mentioned that is in order to maintain equilibrium. Ni macam Izatun buat ni, bagus ni. Jarang ada student tulis ni, tapi bagus lah. To maintain the equilibrium condition. Okay, kalau dia tidak, let's say if the question does not include this sentence, you still can expect this is equilibrium. Kenapa? Sebab dalam soalan kamu, okay, kita masih lagi boleh kata ini soalan equilibrium sebab dalam soalan kamu, dia tidak minta kamu cari resultant force. But instead, dia minta cari force-force yang ada dekat sini lah, which is FA, FB dan juga, okay, FA dan FB lah. So ini FB ni FA. So kita tahu kalau FR ni bermaksud, okay, FB ni campur dengan FA, campur dengan W lah. So sama dengan kosong. Tapi yang ini kena ingat ya, it's not simply that, okay, 8 plus 5 plus 5199.3 Newton. Bukan sesimpel macam tu. Means like you have to do, you have to find the summation of X component, summation of Y. This is general equation that we know that the resultant is just a summation of all forces that act on the, ataupun that act on the particle lah, yang bertindak atas particle tu. Okay. So, kita dah tahu dia sama dengan kosong. Jadi dia tak minta pun resultant force tu, tapi dia minta komponen, bukan komponen lah, dia minta forces yang terlibat, which is FB, FA. Because you have 3 forces, you ada 2 option. You can, 2 option to solve the problem. You can use force triangle or you can use rectangular component. So Izatun dia ambil approach of using force triangle. So if you are using force triangle, please do not confuse with the triangle that we construct from parallelogram. Okay, please do not confuse because of the arrow tu, dia ada perbezaan dia ya. But in terms of triangle sama je lah. Okay, cuma arrow tu kamu kena tahu it must have close triangle. What does it mean by close triangle? It's head to tail, head to tail, head to tail. Jadi apa yang Izatun buat ni betul. So it's connecting, yang paling senang adalah buat macam W ni. Okay lah, tak ada masalah. Okay, kalau you buat ni, kalau you buat yang macam Izatun ni, dia, saya rasa you tak perlu gunakan simultaneous equation. Kalau you guna rectangular component, yes. I think so. Lagi nanti kita tulis equation using rectangular component. Okay. So yang ini betul, sambung connection dia sama. Okay, so we can have the angle. Okay, kita tahu yang ini ada berapa macam 5. Right.
So, sekejap, Izatun. How come the angle is 135 tu? Izatun. Are you sure that it is 135? Izatun? No. Dia baru salah tapi dia kat bawah betul tak? Kat bawah tu salah. Why is not 135? Kenapa agaknya? Kenapa bukan 135? Kalau bukan 135, so what would be the angle between the force weight and also FA ni? Spotify kah, madam? Yeah, 45. Ah. You see, your careless mistake. So, if you are using triangle, make sure angle that you get should be accurate. Itulah kena tahu angle dia betul lah. Sayang lah careless mistake this one. You know that this is 45. Kan? Jadi kita tahu sini 45. So obviously 90 degree because this is straight. Downward. So this is 45. Okay, 45. 30. Why 30? Because zigzag lah. Kan? Yang ni pun tadi kita tahu dia punya ni. Jadi sini 30. Okay. Agree lah. So 30, 45. The remaining 105 kan? 105. Okay. Careless. Sayang lah. Sayang. Bukan tak faham tapi careless because of the angle. So this is the resultnya. Salah lah. Tadi 135, now it's become 155. 155. Tadi 135 dia buat. Dah salah 2 kali salah. Salah madam, salah tulis. Oh, itulah. So okay, so FB is 45 lah. It should be 45. And then for the W, it should be 105. So yang ni tak boleh dipercayai lah. Your answer for FB is not accurate. Then for the FA, so same things. Sayang sangat. Careless mistake tu bukan kamu tak faham. Tapi disebabkan careless yang salah tengok angle ke macam mana tak ya, apa yang dia fikir masa time tu saya pun tak tahu. So FA is assigned 30, okay, but of course this one salah, maka salah lah yang ini. This one should be 105 ya. So you have to make a correction for your answer. Untuk ni, sayang sekali. Yang kelakarnya dia pun boleh perasan dia salah tu. Dia buat salah tapi dia perasan dia buat salah. Zatun. Okay, now if you want to use rectangular component, you have to write the equation summation of fx equal to 0 because it is in equilibrium. Then you need to, okay, ada tak yang siapa-siapa kira ni dia dapat jawapan dia berapa? Yang ni sepatutnya FB, okay, FB tak, saya gelak sekejap, sorry. Tu over sikit. Okay, ada sebab saya gelak dan memang saya sengaja gelakkan. Bukan Izatun bukan saya gelakkan Izatun, tapi ada something yang bila saya tulis ni saya gelak sebab ada sebab lah. Saya nak tahu ada orang nampak tak kenapa saya gelak. Okay, FB sin 30. Okay. FB pula, FA. Okay, betul Betul lah? Betul? Betul madam. Betul? Betul lah? Betul Betul ke tak? Not sure. Tak. Tak, kalau tak kat mana salah saya? Mungkin direction untuk FB. Yes, it should be. It should be negative. Ni pun kalau mistake yang tak boleh dimaafkan lah. And you know that it should be equal to 0. You only have 2 force. Kat sini ada 1, sini ada 1. So kalau sini dah plus, so obviously the other one should be negative lah. Takkan dua-dua positif. Kalau dua-dua positif,
Dan mananya equilibriumnya? Itu ada isu ni lah di situ. Sebenarnya kamu boleh nampak, oh careless lah macam tu. Okay, so kena alert lah. This one FB cos 30 degree and this is plus, this is also plus, FA cos 45, right? And negative W equal to 0. Okay, so because you have two unknown, then if you are using rectangular component, you have two unknown, then you have to solve the problem using simultaneous equation. So kalau ikut saya, kalau saya mungkin ambil triangle lah sebab saya malas nak buat simultaneous equation tu. Actually simultaneous equation tu boleh cari guna calculator juga, tak ada masalah. Tapi kebanyakan kamu kadang-kadang tidak menggunakan calculator. So as a result you tend to do careless mistake lagi. Banyak careless mistake. So ada sesiapa yang menggunakan rectangular component untuk cari FB and FA. So dapat berapa ya? Sebab Izzatun punya jawapan dah salah. So what will be your answer? Apa yang dah buat? Even kalau saya tekan calculator sekarang pun saya boleh dapat. Ha? Oh? Apa? Berapa? Apa tak dengar? Yang mana? Untuk FA dengan FB? Sebab Izzatun punya jawapan dia salah. Yang mana? Yang mana? Oh. Yang mana? FA Tak kisahlah. FA ke FB? 274. 274. FB? FA 274.4. Okay, FB? FB 387. 388. Oh, saya dapat 380615, lebih kurang lah. Okay. Ini you dapat 2744 ke 26 pula. 2744, ini you dapat 3808 yang ni you dapat 2744 ke 274? Which one? FA. Kira kejap kat sini. Tak ada orang dapat jawapan. Kejap. Soalan saya 274.4 ni adakah jawapan untuk FA or is it 2744? Which one? 200 or 2000? Because saya dapat jawapan 2691 untuk FA. FB saya dapat yang tadi lah 3806. Dapat 3806. 0.15. 806 lah. Betul. Dia dapat jawapan sama dengan saya. Kalau 274 ni, kalau you kira yang guna yang sign ni dapat apa? Patutnya jawapan dia sama. FA dapat 2691.3. 0.4. So yang ini kalau dapat 2744, 2744 mungkin betul. Ya, apa dia? Kenapa? Cepat, kita tak banyak masa ni. Cepat lah, kenapa? Tak ada. Itulah. Itu saya tekan calculator tau, saya gunakan equation function. So memang cepat lah saya dapat jawapan. Kalau you nak gunakan, you nak buat satu-satu tu, okay, cuma nanti janganlah terus bagi jawapan dia macam ni. Jangan terus je bagi jawapan, maksudnya you just rearrange lah, okay. FA sin 45 ataupun you buat FA buatlah is equal to FB sin 30 sin 45, equation 1. Equation 1. Lepas tu masukkan dalam equation 2. Jadi panjang sikit lah. Nampak macam banyak sikit lah. Tapi you tekan calculator, tak ada salahnya. Betul. Kalau saya memang saya pakai yang triangle lah, malah nak fikir.
Tapi kalau saya pakai rectangular component pun saya tak fikir sangat banyak pun. Saya tekan calculator je. Saya tak ada careless mistake pun, insyaAllah. Okay, right. So untuk 17 saya cuma tengok dia punya FBD. Okay, this one kita tidak ada apa? Saya pakai Izatun punya. Dia ada 4 forces ke 3 forces juga. Asal pula saya. Soalan 17, 3 ke 4? 3 forces. Kita ada cable from AB, cable from BC and also hydraulic daripada DB lah. So this one Izatun dia gunakan rectangular component pun boleh, tak ada masalah. If you want to use triangle pun boleh, tak ada issue, boleh guna. Maksudnya kalau you nak gunakan force triangle, dia punya triangle will be like this. Okay, kemudian kita ada mana? Okay, A. Dia lagi senang kalau you buat yang straight dulu, dan senang nampak. Okay, this is FAB. This is DB, this is BC. Okay, so jadinya kamu boleh dapat yang ini, tolakkanlah 90 daripada 18.4, dapatlah angle dia, ni kita boleh dapat. And then this one pun kita boleh dapat, tolaklah 90, jadi kita boleh dapat juga angle ni. So boleh guna triangle juga kalau you mau. Tapi mungkin Izatun dia ambil, dia try, okay, this one dia try method lagi satu, dia pakai rectangular component. Okay, so ni betul. Okay. 4.5 cos 48. So saya assume dia kira angle betul saya tak mau check So saya assume dia kira angle dia betul. Sebab yang ni yang angle ni sepatutnya dah memang kamu mahir lah nak cari angle. So 4.5 cos 48 for Y. Okay, Y. Positif, okay, betul. Negatif FBC for the cos. Okay. Okay. So yang ini 4.5 sin 48. Okay. Then for FBC dah dapat. Okay. Saya suggestkan better that you write general formula first, because if you calculate this one wrong, if FBC you get wrong value, so bila you masuk dalam ni nanti habis semua equation kamu ni, dah tak boleh nak bagi, macam nak bagi markah half pun saya tak boleh bagi. Tapi kalau you write general statement macam ni, ini memang dia bagi, boleh lah kalau you nak masukkan. Macam ni, at least kalau kata jawapan ni kamu kira salah, so still saya boleh bagi separuh lah. Misal kata ni 1, dan mungkin kat sini saya boleh bagi setengah. Kalau saya nak tambah-tambah saya boleh bagi kat sini setengah lah. Macam tu. Okay, so better lah buat general dulu. You write the general equation so that you can get mark. Okay, yang ini apa ni? 3.176 ini adalah FBC. Okay. Apa dia calling siapa pula? Okay. This one negative. Alright. So yang ni equation dia betul lah. Jadi saya harap calculation dia pun betul lah. Okay. So 16, 17. Right. Question number untuk rigid body. Siapa nama? Siapa nak bagi kat saya? Ada orang bagi kat saya question for rigid body. Anyone? Ada siapa-siapa? Morning madam, who is this? Oh, dia bagi mana soalan lah? 16 dengan 17. Sayang lah dah. Kalau saya nampak tadi saya bagi juga. 16, 17 ni siapa ni? Oh, Leonie. Okay. Leonie, have you done question number berapa? For rigid body? Ada tak buat? Leonie punya jalan kerja pun kemas. Boleh lah kemas pula. Anyone have the answer for question untuk rigid body? For rigid body, how many questions that I give you to do? How many question? 2. 2. Oh, 2 only. Alright. Okay.
Soalan dia, nak tak? I think Leonie want to send me something. Hantar dah. Oh tak. Tak. It's a Saya sudah send, false madam. hope. Ya ke? Tak masuk pun. Tak bunyi pun. Tadi lagi. Sekali dengan Oh, 16, 17 tu. Kat mana? sudah You send, only- madam. You only give me 16 and 17. Jap. No. Okay, I'm going to prove you that saya snap print screen saya punya ni tunjukkan kamu. Anak lain ya. This one. Bagi balik dekat kamu. Oh, takat tu je saya nampak. 16, 17. That's it. Okay, question number. Oh ni siapa Izzatun? Asyik Izzatun dengan Leonie pun selalu juga. Yang lain buat apa? Yang lain tunggu je. So saya tahulah yang lain, yang kalau macam Izzatun dengan Leonie, saya dah nampak dia punya jalan kerja. I can see that how both of them solve the problem. So saya tahu boleh buat ni. Macam ni, macam tadi Izzatun saya tahu ni boleh buat tapi careless. Memang saya boleh detect kalau student okay dia faham tapi asyik tekan calculator salah dan asyik salah. Memang ada student macam tu. Ada student macam tu dan pernah berlaku dan setiap kali saya bagi soalan dan setiap kali itulah dia mesti ada buat careless mistake. Sampai ke final. Sampai ke final dia buat. Memang dia memang tak ni. Cuma saya kata saya cuma membantu dia untuk try minimizekan saja careless mistake lagi. Saya tak boleh nak buat. Kalau kata dia tak careless mistake tu mungkin dia dapat grade yang lebih bagus. Tapi disebabkan dia careless mistake. Memang ada case macam tu. Okay. So, right. Mana Leonie? I don't see your answer. Dia kena pakai Izzatun punya lagi. Asyik Izzatun aja. Okay, sebab kita tak banyak masa. Saya macam-macam nak discuss ni. Nak kejar saya nak discuss sampai equilibrium of particle. So, tak sempat ni. So kita pakai Izzatun punya lah ya. Okay, is it okay for Izzatun? For me to use your answer? Okay. Right. Yang question 5 tu tak apa? Tak buat Tak boleh buat Question 5. Alright, question rigid body number 3. Question 3, chapter rigid body. I think it's easy because okay, you were given vector. You have two coplanar forces. Vector A with 12i, 6j, and B is negative 8.2, okay, negative 2j. Alright, so you have to determine the total moment produced by force A and B if both the forces have a common position vector. So position vector dia 0.4i and 0.2j. Okay. Soalan macam ni, apa nama Izzatun ya, okay. Alright. Kamu boleh buat shortcut. Shortcut dia sebab dia tadi ada cakap total moment produced. Okay. Kenapa ada kosong ni? Kosong, semua kosong. FA. Semua kosong. Okay, sepatutnya adalah kamu kena cari resultant dulu antara FA dengan FB ni. Cari dulu resultant dia. FA plus FB means that you ambil lah I plus I, J plus J. Okay. Itu lagi senang. Lagi cepat. Okay, kalau macam ni, so kalau kata kita buat yang FR untuk FA plus FB ni, apa yang kita dapat? A dia adalah 12I, B dia adalah negatif 8.2. So it will be 12 minus 8.2 berapa? .8. Wih, saya tanya saya yang kira. 3.8. Okay. Then 6 minus 2
dan you akan dapat plus 4 lah. 4J. Positif. Jadi kamu boleh masukkan terus je. Satu ni terus je masuk 3.8i and then J adalah 4. Ambil itu saja. Lagi senang. Kalau you nak buat macam Izatun buat ni boleh juga tapi banyak kerja dan you kena buat submission lah sekali. You kena buat submission dia lah. Tak boleh hanging macam ni lah. Tapi kat sini saya macam question sikit lah. Kenapa K dia ni kosong? Kenapa K dia ni kosong? Izatun. Kosong ke? 0.4 multiple with 6 2.4. This one 0.2 oh 2.4 juga. 2.4 juga. Kosong. Kalau kosong ni dia tak ada. Macam pelik Sekejap, 12i 6j. I'm looking towards the question. Saya check dulu question dia. 12i, okay. Betul 6j. Okay, dot K adalah 0.4. K 0.2 darab dengan 12. Betul. Okay, cuba tengok yang ni. Cuba kira yang dia punya resultant dia punya ni. Okay, kalau saya buat dia dekat tempat asing. Yang ni saya dah cari resultant dia which is moment R cross F. So kita ambil 0.4, 0.2, 0.4 and 0.2 both are positive ah. Both are positive lah. Both are positive. Okay. Jadi yang ini 3.8. Okay. 12 plus kita tolak. Okay. And then 6 ini adalah 4 lah. 4. Kosong. Okay. So untuk K dia, because we know that I is 0, J is 0. Untuk K dia adalah 0.4. 0.2, 3.8. Did you get 0.84? You get the same thing lah, 0.84. Hama dapat 0.84K. Okay, K. So Newton meter lah unit dia. Alright, so betul lah. Cuma yang ni kosong ni. Kalau kosong bermaksud apa yang ni? Tak apalah, yang ni dapat jawapan yang sama lah, 0.84. So actually you can do a shortcut. You can find the resultant force first, jadikan satu dan darabkanlah dengan you punya position vector. You selesaikan macam ni lah dengan position vector kamu. Cross product dengan position vector kamu. Okay, that is for question berapa ni? Question 3. Okay, question 5. Yang question 5. Okay, yang kamu nampak sekarang ni saya share PowerPoint ke saya share soalan? PowerPoint, okay. Question 5. Okay, question 5. Alright, for question 5. Okay, kena tengok betul-betul ya soalan. Question 5. My first question is, does this question reflect to equilibrium system or non-equilibrium system? Which one? Which one?
Question 5. Ada siapa-siapa yang dah buat? Zaidin. Lagi seorang siapa tadi? Oh, Pak Izin. 2 ni, 3. 3 lelaki, 3 perempuan. Zaidin ada buat? Zaidin Asrul. Belum. Belum. Bila nak buat? Tahun depan. Jangan tahun depan. Jangan. Okay. So, now Zaidin, this question, is it non-equilibrium or equilibrium? Which one? Ni non-equilibrium. How do you know? Sebab ni lah. Sebab apa? Macam mana? Macam mana? Oh, ada banyak tu anak saudara ke apa? Abang adik ke apa? Nak saudara. Okay. Macam mana ni? Macam mana ni? Uncle dengan bini saya. Aduh. Okay. Can you just give me the answer through chat box kat situ? Why we said that it is non-equilibrium? Kenapa cakap dia ni non-equilibrium? Sebab dia minta resultant force. Yes, thank you Alden. Thank you Alden for saving Zaidin. Okay. Alright, thank you for saving my time also. Alright, because the question straight away, dia minta kamu cari, the first one is resultant force. Okay, second one, dia minta juga kamu cari macam ni tau, yang ni. You have to find the resultant force intercept member OA measured from point O. This one, you need to use information from moment. So maksudnya moment kita ni tak ada, maksudnya moment kita ni ada value, ada value, it's not zero. Okay, kalau you tak nampak ni, nampak yang dia kata cari resultant force ni, you dah tahu dah this is non-equilibrium. Sini pun dah okay dah, nampak nombor 1 ni dah okay. Jadinya, alright, for this question, so dia dah guide kamu. First thing that you have to find is the resultant force. So carilah macam biasa, resultant force. Takkan tak ada orang buat resultant force? Ada tak? Resultant tak sempat kira. Resultant force ataupun tak buat langsung. Okay. So resultant force cari je lah macam biasa. Macam mana cari resultant force lah? Summation fx plus fy. Yes, thank you Alden. Now I can see you. Now I can acknowledge you in my class. Okay. Barulah berbunyi, baru saya kenal Alden lepas ni. Yang lain tu susah sikit nak ingat, macam Izzatun, Irdina tu, insyaAllah. Perempuan tak ramai sangat saya boleh ingat lah. And then, yeah. Leon ni mana hilang dia? Terkeluar dah. Alright, kalau saya tulis slow macam ni memang cantik lah tulisan saya, tapi memang lambat lah. So summation of fx, okay. We have to find all component x. Ni kira dah shortcut juga ni sebenarnya. Which is 200. Actually kamu boleh nampak dah yang ini akan jadi kosong lah. Tak payah kira pun tak apa. Because this is 200 Newton here and 200 this one. Kita panggil apa kalau kita ada dua force macam ni? Different sense, same magnitude. Apa kita panggil? Apa kita panggil ni? We have same magnitude for these two force. Tapi dia punya sense dia berbeza. Satu positif, satu negatif. Apa yang kita panggil ni? Ini kita panggil sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa yang? Saya dah nak tulis habis ni. Tak tahu. Saya dah nak tulis ni. Kita panggil sebagai apa ni? Sebagai apa ni? Couple lah. Couple lah ada pasangan. Nanti bila kita nak cari moment, we know that this is a couple moment. Dia akan produce moment tapi kita panggil sebagai couple moment. Okay. So bila couple moment ini, dia punya resultant force dia akan jadi kosong, which is yang ini. Okay. Ini saja bukan the whole. The whole tak kosong. Ini saja. Maksudnya 200 Newton, you can see that 200 Newton positive, 200 Newton negative. Then
When you do the summation, it becomes 0, right? So nak tulis boleh, tak nak tulis boleh. Kalau you dah malas, dia kata malas sangat tapi bijak lah nak jimat masa, tulis je lah kosong ni. Tak payah tulis pun tak apa. Terus je ambil yang 500. Okay, 500 Newton. Okay, 3/5. Dah. Sebab yang ni kita dah tahu dah. Sama ni kosong lah. Tak payah tulis pun tak apa. Okay, dapatlah berapa? Okay. So 500, 300 Newton lah. Betul ke saya congak ni? Okay. 300 Newton. So summation of Fy. Tolong saya cari cepat sebab kita nak masuk dalam moment ni secepat mungkin. Tolong ya. Tolong kalau boleh jangan tunggu saya because you already know how the resultant. So you have to be faster than me. Okay. You patutnya lebih cepat daripada saya masukkan nilai ni semua dan kira habis. Okay, dapat berapa untuk Y? Dapat apa untuk Y? By the time I finish write down all the equation, so saya nak jawapan dia. Okay, yang ni 750 negatif. Okay, dan ini pun saya dah shortcut jugalah. Okay, kita ada apa? Kita ada plus 500 Newton 4/5. Okay, berapa ni? Ini congak pun boleh dapat rasanya. 400, 700. Negatif. Negative 350. Congak je kan? Tak payah tekan calculator. Okay, so what does it mean here? We know that 300 Newton, this one should be positive and this one 350 Newton. The arrow is downward. So we know that the resultant in fourth quadrant, resultant dia dalam fourth quadrant. Cari resultant dia berapa? Cari resultant dia berapa? Cari resultant dia berapa? Because you need to find the magnitude for the resultant. Dia nak kan tadi kan? Cari resultant dan juga cari direction. Mesti kena ada sebab kita nak dapat markah yang maksimum lah. Semaksimum boleh. Kalau you tak bagi, you just leave it as this one. You cannot get full mark. But if you prefer for not having a good a full mark, then tak kisahlah. Kalau you rasa you suka, you memang tak nak full mark, tak apa, boleh je. Okay, direction we know that it should be inverse tangent. Okay, Y bagikan dengan FRX lah. Ataupun yang summation tu sama je. Okay. Okay, so ini adalah benda biasa yang kita buat. Benda biasa yang kita buat. Benda biasa yang kita buat. So obviously, betul ke ni gambar ni tadi? Okay, betul. So obviously what you have calculate earlier, we know that the resultant dia something lah. Ada berapa tadi? Kira resultant dia berapa? 300 squared plus 350 squared square root? 460.977. 460.97. Okay, 97. 798 lah. Okay, Newton. 460. So this is the resultant force. Okay, kenapa kita tak letak dekat point O? Because we know that, okay, resultant ni kalau kita letak kat point O pun tetap sama. Because resultant is the summation of all forces that act towards that rigid body. Okay, semua kita do summation untuk semua force yang ada dekat situ. Kalau kita letak kat sini pun 460.98, kalau kita letak kat sini pun 460.98, dia memang tidak akan berubah dari resultant force dia. Okay, cuma kenapa saya letak jauh daripada sini? Sebab saya kata the resultant ni kita boleh letak mana-mana saja yang kita nak letak, ikut suka kita. Okay, so now I just need to know, okay, from here to here, sebab dalam soalan kamu pun dia kata measured, alright, they want to know where the line of action. Kita padam please remember the fx value and also fy value sebab saya tak nak serabut dalam ni. Please remember that. Okay, so yang ni kalau kamu tengok dia cakap where the line of action, okay, specify the location measured from point O. So location, okay, where the line of action of the resultant force intercept member OA. So kita nak tahu ini member OA. So the line of action dia, right? Kita nak tahu location kat mana line of action dia ni intercept member OA.
Jadi kita boleh ambil kat tengah-tengah lah macam tu. Right. So we want to know this distance. Right, which is the x lah. Dx. So kita tahu dx dia. So bila tahu dx bermaksud kalau kita nak cari moment kat sini, okay. Moment dekat sini, so saya pakai moment resultant. Resultant ni maksudnya kita ambil daripada force yang kita dah kira lah resultant ni. So moment resultant dekat point O is equal to summation. Okay, is it Fr multiply with dx or Fy multiply with dx? Which one? Is it Fr dx or Fy dx? Which one? FR. If you said Fr times dx, you have to remember back the concept of moment. Concept moment, kita kata moment itu bila kita ada, okay, katalah point O. Okay, ini you punya contoh D ataupun mungkin you boleh ambil straight kat sini. Ini you punya D and then ini you punya force mesti sudut 90. Does it Fr with dx is 90 degree? The angle between Fr and dx is 90 degree. Adakah 90 degree? Takkan. Jadi kamu kena darabkan yang ni, Fy dx not di Fr dx. Kalau Fr dx ini, kamu kena cari ni. So D tu. So sebenarnya yang ini dx dengan Fy lah. So kalau Fr ni, kamu kena cari distance yang ini, D ni. Baru sudut 90. So, tapi kita tak nak D ni sebab dia nak kata daripada O nak ke position ini. Sebab dia nak memotong member OA. Kalau kamu ambil kat atas ni, mana dia potong member OA pun. So distance dx lah yang kita nak. Distance dx. So obviously it's not FRDX. Salah ni kalau buat macam tu. Dia FRD. Dia FR dengan D. Okay, kalau komponen Fx dy, Fy dx. Macam tu. Okay, so kalau komponen. So sepatutnya yang ni lah, Fy dx lah. Disebabkan kita dah kira resultant, jadi Fy, Fry dx. Okay. So ini kita kata nak cari moment dekat resultant. So macam mana kita nak, ini sebab kita tahu, ini kita tak tahu, ini kita tak tahu. Mana nak cari ni, MRO ni. Ini kita cari sama dengan summation moment yang kita buat untuk dekat point O. Summation moment, finding moment. Okay, finding moment. So if you assume counterclockwise is positive, assume counterclockwise is positive. Right? If you assume counterclockwise is positive, jadi macam mana kamu nak tulis ni? Untuk cari moment, give me one. Starting from Eldon. Okay. 750 Newton. Ada moment ke tidak? Sekejap. Lamanya nak fikir. No need to calculate. First, tak perlu cari lagi. Cuma saya tanya, is it possible to have moment if we have 750 Newton there? Ada. Yes or no? Yes. Ya, ada. Okay. So 750 Newton, okay, you need to multiply with which distance? Distance berapa? 1.25 meter. Okay, 1.25 Newton. So 750 Newton multiply with 1.25 meter. Now, positive or negative? Positive is based on your rotation and also your assumption. Your assumption of the rotation is counterclockwise positive. Jadinya kalau kita tengok ni, okay, rotation dia clockwise ke counterclockwise? 750 Newton. Clockwise. So, is it positive or negative? Negative. Yes, okay. Next person, Izatun. Yeah. Which one?
You nak ambil apa? Pos kah, Couple madam? moment? Sebarang lah. Ah, 500? 500. Okay. Component X, component Y. Is it both have moment? Selama ni. Bahaya. Ada. Ada. Okay, both have moment. So which one that you want to pick? Y or X? Y. Okay, Y 500 Newton. Kenapa Saya ni nak cepat. Okay. 500 Newton. Okay. What else do we have? Y 4 over 5. 4 over 5. You want to multiply with which distance? Y component. Multiply with Y component. Stress ke? Pressure ke? No need to pressure. Your quiz is until end of chapter 3 tau. So kalau you pause lama-lama, bahaya ni. Maksudnya macam tak banyak lagi nak buat latihan. Okay. Multiply with distance. What is your distance? Come on. Your Y component for 500 Newton. Okay. Y component. Nak darabkan distance berapa? Izatun. Dia ni masuk balik. Hilang dah. Saya nak sentuh. Izatun. Okay, ada yang lain. Okay, apa dia Izatun? 4. Where did you Tak get nampak 4? lah, madam. Tak nampak. Soalan ada ke tak ada? Pening. Soalan dia tak ada ke? Okay, this is the Y component. Nak darabkan dengan berapa? Anyone would like to help Izzatun? She's struggling. Tak nampak dia kata. Tak ada orang nak tolong Izzatun, so you have to help. Yes, Leonie? How much, Leonie? DX Yeah, how much? 2.5. Yes, 2.5. Ni 1.25 plus 1.25. 2.5. Yeah, I know. 2.5. Saya masukkan 1.25 plus 1.25 lah, dapat 2.5. Okay. Alright. So 500 Newton 4 over 5. 2.5. Okay. Positive or negative? Izzatun, positive or negative? Come on. Positive or negative? Okay. Anyone would like to help? Bahaya ni, bahaya. Negative. Moment memang. Okay, negative Leonie. Wow, Leonie, jap lagi check. Confirm? Negative? Because it's clockwise or counterclockwise? Positive. Hi. Why? Because it's counterclockwise. Okay, Leonie, saya faham. Kamu dah nampak dah. Right? Because the assumption counterclockwise is positive, and that from the figure you can see easily that the rotation is counterclockwise, so we put positive. Okay, siapa yang struggling on this one, you have to do exercise, because dalam quiz kamu memang akan ada tanya pasal moment. Confirm akan ada. Memang akan ada. Confirm ya. Bukan tak ada. Memang akan ada. Confirm. Soalan macam mana? Dia boleh jadi dalam equilibrium, dia boleh jadi dalam non-equilibrium. Tak ada masalah. Yang penting kamu kena tahulah, is it
how to find positive and negative ni. Okay, next one, tak apalah saya basekan ni, lambat nunggu kamu. Okay. The next one is X component. Untuk X component, right? Saya minta betul-betul kamu kena buat, okay. Yang ini kita tak mau tengok lah. Means like 200 Newton ni kita tak mau tengok. Cuba bayangkan dia ni tak ada. Bayangkan ni tak ada. Bayangkan ni tak ada. Okay, kita cuma ada ni sahaja. We have only 500 Newton. Okay, I need to be fast on here. So, kita kata ini komponen X dia. Ni tak ada, ni tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. So, kata bayangkan tak ada sebab we just, right now we are focusing on 500 Newton force. So, for X component is 500 Newton, 3/5. Okay, so if you consider this one, imagine dah yang resultant dia tak mau tengok dah. Tak mau tengok resultant ni, tak mau tengok, tak mau tengok, tak mau tengok, tak mau tengok, tak mau tengok. Okay. We can see that this one tend to rotate clockwise. Why clockwise? Kenapa clockwise? Kalau kamu tengok, okay. So nampak tak bentuk L dia? So kalau ini point O, okay. Dalam bulatan, rotation. So you boleh nampak, alah bulat kat sini. Okay, bulat kat sini point O. Okay, sini kita punya D. Dalam kes ni saya letak dy lah. Okay, ini you punya F X dia. Okay, so rotation dia tend to rotate clockwise. So kepala, ingat kepala ni akan bergerak. So bergerak macam mana? Okay, dia akan gerak lah macam ni. Okay, clockwise. Clockwise. Macam jam kamu boleh tengok lah jam tu. Okay, clockwise dia bergerak macam ni. Tengok kepala ni. So you get that this one 500 Newton 3/5 multiply with 1 meter. So kita darabkan dengan 1 meter. So we got negative because it is clockwise. Our assumption is counterclockwise. Okay, so jangan ingat clockwise tu mesti negatif sahaja kena tengok you punya assumption apa. Assumption kamu counterclockwise is positive. So when you get clockwise, it become negative. So this one, last one, 500 Newton. Okay, 3/5. This is 1 meter. And then for the 200 Newton, kita kata couple lah. Yang tadi couple moment. Couple moment kan? So for couple moment, you can see easily that this one, dia tend to rotate clockwise juga. So we put negative lah. Negative 200 multiple with 1. Okay, 1 ni datang daripada mana? 1 ni datang daripada distance between these two force. Sebab dia free vector, dia tidak bergantung pada direction, tidak bergantung pada distance kat O ni. So dia distance yang bergantung dia adalah distance antara dua force ini. So you darabkan, dapat hasil dia. Okay, dapat hasil dia berapa? Okay, kiralah berapa. Katalah you kira dapat nilai satu nilai ya. Because we don't have time, tak sempat ni. Okay, katalah you dapat satu nilai, let's say X. Kan saya letak 500 kan, nanti baru kira asal Medan dapat 500 lah. Saya letak je saya kata kan, sebab tak sempat nak kira. Sekejap lagi nanti ada macam tu. Sebab especially those yang tiba-tiba lambat masuk ke ataupun terkeluar ke dan sebagainya ataupun ngantuk ke tiba-tiba. Okay. So cerita dia tak habis lagi ya. So what we can do is, okay, start daripada sini. Ni. Kita tulis balik the equation. That kita kata apa tadi? MRO is F Ry dx, and then MRO ni actually is the summation F moment dekat O. So what we can do is you just masukkan je lah yang ini Fry dx. This is the nilai yang kamu cari tu, yang kamu dapat, katalah X Newton meter. Okay, nanti you kira because we don't have enough time to just to wait for you to calculate the value. It's time consuming.
Okay, so we want to find dx ni. FRY kita dah dapat tadi, FRY kita dapat 350 Newton. 350 Newton. Jadi FRY kita dapat 350 Newton. Dan kalau kamu tengok ni, okay. So dia tend to rotate, FRY kamu tend to rotate clockwise. So dia tend to rotate clockwise. So this one, dia akan letak negatif lah. Negative 350 Newton. Remember, the 350 Newton is negative, is not in quadrant 4. But it's because of when you calculate moment, negative is based on your assumption. Kalau assumption kamu counterclockwise is positive, but when you refer to the diagram, you get the rotation is clockwise, so obviously it become negative. So negative 350 Newton. So dx we do not know, we want to find. Yang nilai x ini kena carilah berapa. And then ini pun tadi kita bawa tanda negatif sebab obviously you akan dapat negatif. Kenapa saya kata obviously you dapat negatif? Ini negatif. Ada 3 negatif, 1 je positif. You rasa jawapan kamu negatif ke positif? Obviously it's negatif because ada 3 kan. Obviously lah. Barang kalian tu nak dapat negatif, jawapan kamu adalah tinggi lah. Okay, so dx bagikanlah nilai kamu ni yang tak sempat nak kira dan divided with 350. This is the Newton meter and this is Newton, dapatlah berapa meter. Itulah jawapan akhir kamu untuk part number 2. Okay, so laju memang laju. Okay, memang saya cakap laju, so nanti you refer back. Kalau boleh sebenarnya saya berharap kita buat yang untuk equilibrium sekali. Soalan untuk rigid body for equilibrium. So, saya macam mana nak cakap untuk quiz kamu memang akan sampai habis chapter 3. So maksudnya there's a possibility they can ask you non-equilibrium or they can also ask you equilibrium. Ada possibility kat situ. So what I need you to do, I need you to submit one question. Submit untuk ni supaya saya boleh betulkan dan tengok apa kesalahan kamu dan just to make sure you are prepared for your quiz. Okay, so saya nak kamu buat untuk soalan question 13. Question 13, this one. Hantar kat saya. Bila you nak hantarlah, janji sebelum you quiz lah. Sebab kalau selepas quiz macam mana saya, macam no point lah sebab saya bagi ni supaya saya boleh detect kalau kamu ada yang tak faham ke dan bagaimana macam mana. Kalau you nak buat lebih, you nak buat soalan-soalan lain, tak ada isu, lagi bagus, lagi saya suka, you want me to check your answer pun lagi bagus. Okay? Sorry, so I take 5 minutes of your time, dah terlebih, memang terlebih. Sebab tutorial kalau kata, sepatutnya kalau saya minta kamu submit semua awal-awal, jadi saya dah tahu kita discuss kejap je. Tapi disebabkan kita discuss dalam kelas ni, itu yang jadi lambat dan tak banyak soalan yang kita boleh discuss. Mungkin next, in future saya bagi soalan dulu dan terus hantar je lah, submit macam tu saya. Okay, so after this, siapa-siapa ada soalan, yang ni saya minta question 13, you can submit starting from today until lah sampai hari Ahad. Hari Ahad, which berapa, 16 hari bulan 5 lah. Okay, tapi kalau saya dah tanda ataupun kalau macam saya dah tanda, mungkin juga you boleh refer dekat kawan kamu yang lain lah. Kalau kamu tahulah, kalau siapa-siapa yang dah hantar tu. Ataupun nak bagi soalan-soalan lain dekat saya, boleh. Tapi make sure you buat. Okay, contoh kalau you tak tahu, sorry saya ambil lagi sikit je masa. Contoh, kalau you buat, katalah you tak tahu nak selesaikan dia. Okay, you tahu draw FBD. Okay, bagi draw FBD dulu.
Selagi FBD tak betul, saya tak akan bagi kamu kira. Saya akan tegur. Saya akan tegur FBD kamu ni kena ada something. Betul ke ni, ada apa. Itu macam tu. Itu cara saya. Kalau you nak buat sikit-sikit tak ada masalah. Ataupun you nak confident, you nak terus buat, nak hantar terus sampai final answer pun boleh. Okay, so I need your cooperation. Tapi kalau you tak nak hantar pun saya tak ada masalah. Tapi yang rugi kamu. Itu je saya nak kata. Dan kamu kena ingat, you punya quiz ni, dia masuk sekali dalam final assessment. Quiz dengan test. So ikut kamu lah, kamu nak buat macam mana. Alright, saya dah bagi jalan, dah bagi cara, so ikut. Alright, so thank you class. So ambil masa dah terlalu lama dah, so saya minta maaf. I'm really, really sorry that you have to have an extra class with me 7 minutes. Okay, any question after this you can message me. Assalamualaikum and good afternoon lah, thank you. Thank you, Thank you, madam. Itu madam. Yan. Bye. Bye. Thank you, Thank you, madam.